المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا آمين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. تنوب مساي والسبع رب العالمين. كالله سبحانه وتعالى كبنيا داما نولي كجوي. كفا علي أنيا كجوني. والسبع كصلاتك أكاتي دمبكا. Niko Muhammadu anyo walanda chama di Aumaya Jemi akanu babau minu ya kanu sebendia ninga banko kanu jira o chama kuma veni ndugu inaya ninye solatu fo hakili bi jigi mogo dola ofwanya amba fo ala kahina anala amin o doy joni Karama Agib Suso. Osaba. Ninye salatu fo. Hakili bi jigi cheba chamana. Kunu kana se bima. Osabake. Okmana salatu mi Allah subhanahu wa ta'ala aqama Qur'an kono. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman. Ola hal no ya soro nin Qur'ana hayayin kunte bonya ni karama ni maqama min bi cibala no Muhammad sallallahu alaihi wasallam adama don kunga ka salati jaguya uyere kunka ga kome abi Qur'an kono ana wajibiyara meleka ala ya wajibiya ayere kunka Okmana an adama deni sen flaw an taya la wuru blanjilaw ye okmana fami kadi Allah subhanahu wa ta'ala o ya ka cibai ma min solla ala ka cibaka o tigila mo fana o ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ye ala makira Allah kama ye amin ka awfoni al-islamiyya foli aw munun bora yoro jans yoro suru Seguna lamini kalanden fenfe boray kana beni wati ma ambi samyena o ekele sanji nana bi o e fly wa amba don ma chama vanaka forobe mi chike watu kononana nimbei gele kana jonma o bekofe aya mako bla ninga yeni kenenka ambi fulike au kelengele be anda sera mima ananda masi mima ola shuina ina fo sanchama timeneu shuin buya bitaka kalifa mogodo de la anya soroya santemenuna minun daroka ka soroya ka nyina ala fe sambakele ani samchama me Allah subhanahu wa ta'ala bulu anu ka je ko kilinke nyogon fe ya o yedoniya anyira balmake no ba moy na boy anaka sotigi anadeu anaka limana anakole ami fuli kerengerelenke kasama ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ko cheba fika foko musoba kene mbunya semena muso belebele min fanana no ye madame Sissoko e Zainab suko anaka délégation so Zainab so anaka délégation ana jenyogon pele jerele Zainab so anga foli biye fokata se Monsieur Sissoko yarama o temenen ko fe shuina niya me ko ambia chokoroba do de be no o de deum soro o chokoroba ata anchela amba ala dele ala ka biga hinay ka sa ama amin chokoroba mi no be ambe do fona ka ala ka
hɛrɛ kɛ an n'a ye Amin. fo ka taa se balima minnu bɛ yan n'o ye Modibo Tarawele Naam. a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen su in na foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka se u ma Kosɛbɛ. Ba Tarawele Naam. ani marani yɛrɛ a balimamuso minnu bɛ yan n'o ye Ayisata So ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo Kosɛbɛ. o la su in na Naam. waati n'u cogoyaw kama Naam. walanda min yɛrɛ tun bɛ ne bolo Naam. an tɛna don o walanda in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Ayi. nka ne tun bɛ fɛ k'an ka walanda in kɛrɛnkɛrɛn cɛ de kan n'o bi o tɔgɔ de ye ko Sheikh Abubakar n'an b'a fɔ a ma ko Sheikh Yatela o kosɔn maa minnu bɛ yan n'o o ye an ka media minnu bi kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ foli kɛ journaliste kelen-kelen bɛɛ ye ka taa Mamani Mayiga la ka na se Cheikh Ahmad Tijani ma fo ka taa se Anwar Production ma ani ka se technicien kelen-kelen bɛɛ ma radio Hikma ni radio Salam an ka foli bɛ nin kelen-kelen bɛɛ ye n badenw fo ka taa se Sheikh Fawzi ma Fawzan an ka foli b'a ye ka bɔ fo Côte d'Ivoire fo yan inshallah ani technicien kelen-kelen bɛɛ lajɛlen n badenw nin cɛ belebele min kosɔn an wulila ka taama ka bɔ Bamakɔ ni kana fɛ yen layidu kama an ye layidu min ta an n'a cɛ o la kunun ale de tun bɛ taama su ale de tun bɛ taama tile ale de tun bɛ taama sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na Sufi Bilali nɔfɛ o hukumu kɔnɔ yan'an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ foli kɛ an balimakɛ ye n'o ye Marifu Diko ye a n'a ka délégation a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n badenw an ka présidente n'o ye communauté musulmane des soufis cellule féminine o présidente o bɛ yan nɔ an ka foli bɛ a ye o tɛmɛnen kɔfɛ an ka assemblée des soufis o présidente fana bɛ yan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ a ye inshallah ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye Sheikh Abubakar min ni a bɛ an fɛ Segu yan a kun taamana su a ye tilefɛ taamaw kɛ a ye sanjikɔrɔ taamaw kɛ a ye kaburudenw kɛ a ye kaliwow kɛ a ye kɔlɔsi minɛ sanga waati bɛɛ lajɛlen na wa a ye kɔngɔ kɛ a karamɔgɔ nɔfɛ n'o ti mɔgɔ wɛrɛ ye Sheikh Sufi Bilal n badenw maa bɛɛ tɛ nin sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ tɛ nin sɔrɔ o kana kɛnɛ bɔ a kɛra kalanden ɲuman ye ka se hakɛ min na n'o y'a sɔrɔ anw bɛ fɛn o fɛn na ni anw ma degun an bɛ ye Sheikh Abubakar kɛrɛfɛ o de kama Sheikh Abubakar hali sini n'i ko an ka nin kɛnɛ in bɔ alakira ko la ciba ko la ɲɔgɔn hakilina jigin na yɔrɔ la min ti yan ye an bɛ taa i n'a fɔ an delila ka taa fo Kayi kɔfɛ Yatela i nɔfɛ cogo min na walahi i kɛra maa ye maa min ye kanu jira a karamɔgɔ la ni ka ban k'a dɛmɛ a ka baara la o la n badenw an ka Sheikh Gawusu ni Sheikh Abdulkadir Haidara ye ka bɔ Mopti Sheikh Abdulkadir Wakilu Haidara a ye babu dɔ ta ma wo ma bɛ yen n'i ye sɔgɛrɛ ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala la ni nawafiliw ye faridaw kɔfɛ min ma wajibiya i kan n'a ye baraji sɔrɔ siraw don jɔko fila b'o la jɔko saba b'o la sun b'o la jagaw b'o la sarakatiw b'o la n'i ye nin caman kɛ ka di o tuma na nafila ko ninnu i bɛna sɔrɔ Allahu subhanahu wa ta'ala masurunafɛnmɔgɔw la siga t'o la o kɔrɔ de i bɛna Allahu subhanahu wa ta'ala ka kanu sɔrɔ nin cɛ min filɛ aw bolo dɔw den don dɔw balimakɛ don dɔw furucɛ don dɔw fa don a y'o kɔngɔw kɛ ka tɛmɛ a b'o kɔngɔw la hali bi a y'o nafilaw jɔ an y'o seerew ye a y'o wuridiw kɛ an y'o seerew ye a y'o ɲumanya caman kɛ an y'o seerew ye
abi barake umaka ala ko bali min bora ka micro mineka wazuka ni ya ye kelma dala ka bloki ya kana itado ka fo barakela do nga sapeur pompier de do jala gidu wallahi anyama ko yere wala ala ko adayele ala dayele lendo beye ni yero janya ala la ni ka bara do ye minun ti bara nyumanye bi janya na nota ala ka suru jona ni fe beye ikodi ka fo neti ala soro mbadon ati yoro jaynaw abi yere kere fe diskuna Allahu akbar o chesri na flawla o chesri wurdula o chesri kalima chamana o chesri salatu chamana ya rabbi ala ko noya an kile pe wala shaka boka atura tasira min ko abi fama ko sufiya sufiya aw bele jelelen be sufiya do ya aw bebe sufiya do nya fanga walanda dola sufiya ti kasakulo ay sufiya te kuzigi freke ay sufiya te kashijiri wola ay wa sufiya te kashikulu wo fana kono ay ngambi sega ka se ka famia awye adama sufiya ye kuzigi freke o saba sufiya ye bloki koloy o saba sufiya ye kashikulu wo kono wa sufiya ye kashijiri wo kono sufiya ye kashikaburu dola o saba ke awolo ma haklitigi binin famuya nota ma isigi yoronin kele la fatila na kuma kele na sina ka befo ka da nyogon ka nyingali bi ke ko mun de be karsala o sebeke ama famuda nango kuzigi te katla ka fo kuzigi do kuzigi te muna ani kuzigi do muna amino de di awma o sebeke ama go bo lawo kuzigi minu blala sufi do ka tabolo yo ye akera sufiya kono kuzigi minu mabla sufu yero kumbe kuzigi tukuna bloki nyuma bi dola bloki kolo bi dola o te gambeye minyi ka sufiya sabati o bi yoro jumena o ti yetay kubolo bi daka Allahu akbar o min o te saka mone ko atugule di no fe bara nunu ni yulu ke ka sa kevesela o ye noro de mimbi duskuna o bita soro duskun de jera ninga duskun makaya ka Allah subhanahu wa ta'ala no ye sangulo daba mai ani dugukolo daba ma anaye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayo min ci kana dugukolo sanfe ko ke enyemaye ka cikima ijenani oye o kanu sabatira duskuina Allahu anaka ciba no kanu sabatira duskuna obisigi duskuna sangamina obita soro eka hine baka dandanfew so nyame japma wulu nafigi kafiri jahili obita soro ulu bela jerele ka hake dafale de duskuna ni flel ko nyuma ni kanu ko nyuma sufiya obita soro e jona iyerla ka tike iyerla e jona iyerla ninga baka tike iyerla dusukuna hakilla na mirila ki yere mine fe bela jaralela dusukuna hakilla ki yere di Allah subhanahu wa ta'ala ma la hala bela jalale sufiya ka don isuno ko tola ya tai I wulu tola ya tai I da tola ya tai I bana ba to ya tai I kene ba to ya tai de kum min ma wati mina ado itado atai ye wa herbi kan wati mina ki yere bekun di dalba masama aforo de mako sufiya adama ka yere dama ka soro mai matto no nyini yere la Allahu akbar ndado ni yanga kuma bam o ma famuda ka soro mai matto no nyini yere la o koroidi ebi fe ki yere dama me ebi fe ki yere sako do soro min ci ale yere Allahu akbar o yi bole sufiya ko sufiya
ndado ni kuma kan ba ma famu ala ne beyi tai na sabara nyimani kadne afo furu bora disqualifié ala e kadne na nga moblin dige bena furu bora la disqualifié ala e kadne na ngoni mi feka shija soro furu e bora la na ala e ko ni kadne na toko kadine jama baka tugo no fe furu e bora la disqualifié na ni bi feka sufi kolo yere Shekane ka sufi obisonga mafa toko no fe sufia ka adama de fa toko no fe sufia na koni pour que o ka konda yere iba fo karisa ye kutubu di ni ma kutubu ya fama ye tiye wuli de fo ka sa tigila ma sufia shikarata ko ko tigu ni o tigu e bora la mena ete sufie e kutubu nyini nadi e kutubu ya nyini nadi to nyina joro nyini na to nyini na sufia bi se ka fo la tugodi ode kama ki dila ka ke sufie sira do be bi teme ulu de fe ko sabake o fanye kalange bakalani keme durubina ibi tugu sheko no fe ido bi se ka sanfla ke sheko yere ba u yere fe ko hali sheko ta do be Allahu akbar sufia ki la jarabi dusku bi dila ere bi dila o sanga o konona de la sufia e ma teme ni shife ayi kodi le flage dongli dala karo kono ka ke shego na sufia e bi se ka sufia fo ma e kono na kelenge sufia ka tle ka wiga la karo kono dongli da war miseni nove o e sufia wa ayi ikodi iya ke mi iya ke joni nyena afa nyena adama joni yi gide imaye joni yi blesraka na iya siraka mi iya ke togo jumena sufia tiken na ta do koso Allahu akbar sufia bi ke Allahu zati de koso sufia nga ka duwala nga ke karamo ko bay nga ke jamatiye nga ke tuatiye nga ke bunyatiye e ka muradu ye bunyadi e ka muradu ye togodi e ka muradu ye joyorodi wa ala mugo tika fuila Allahu akbar ni ma ka ala ye jati ko fanga ni yoro nono de do nga doni e kuma evam o kuma na sufi o ye mogode min tununa ayerla Allahu akbar sufi ka tunu ayerla o baka todi o de kama walanda folo an bi nyininga abi fuyo ki ka sangolo boy ka dugu makolo boy no fla bora yere te bilew sabake sufia e bi ni yere yi tugo jumena ni sufia walanda o de damake ko bala na ndado ni nga kuma evam kelengele o de kama ni faye mo mina kono fa ni fayi mina kono ibi ko chamange mo ba fa ko manyuma ya do ya soro fayi so aso so ko ba ko to kri ikadi ai fa ni fayi soro siraga ni mama hinala ama hina yerela minu ba koro ulu fana ma hinala fa ba so so ko pew afima ibina ye wole shite mini ala tabita wole shite mini chiba tabita wole shite mini horonya bita wole shite mini dambe bita wole shite mini yere ne adamadiya nyuma bita sufia na ola o sango la bi hina o tigila kerfo mogo kana ka tigila ma deme na sufia noto fura sajone noto e maloy maloy be ko fa Allahu akbar na ndado ni nga kuma evam ni noro ko ka bi nege ibi bunya ni nga bunya ka bunya soni bi na fa ka bebe na ka boy ko o shetane sele ila ali shun iji abarka sufi bilal taram maka
o ye jɔsen dɔw ye o ti nangari wo ni wari b'i kun na sabatilen don se b'i ya sabatilen don a ti bɛɛ ka bɔ i kan silamɛ kɛ silamɛ muso k'a hiji la ala ka hakɛ dɔ don nka n'o dɔw ko bɛ mɔɔ tɔrɔ u b'a fɔ ko alikaba b'ale fɛ so kɔnɔ o tɛ fa yɛrɛ ye alikaba min ko e ka so kɔnɔ ye bon f'an ka nin bɛɛ faamuya sufiya la n tɛ taa ni sufiya mata maka i ma ala ka sariya dɔ fɛngɛ dɛ kosɛbɛ kɛ cɛw kana maloya sa taa maka o ye ala ka hiji farida don sun t'a nɔfɛ seli t'a nɔfɛ jɛgɛ t'a nɔfɛ yɛrɛ bonya bila ayi nin bɛɛ ye sufi n'i ye yɛrɛ bonya bila i bɛ sufiya min a kɔnɔ tiɲɛ Alahu akubar ka yɛrɛ bonya bila o de kama waso tɛ wallahi ni ne tɛ yen cɛ bɛ yen ɲininkali t'o la sufi bilali nɔfɛ a jɔyɔrɔ la yɔrɔnin kelen nka kalanden hakilitigi ma tugukun ye ni kunatɔ u ka hakɛ to a bɛ yaala la e bagi tɔmɔna n'a ko a ka feere k'a tila n'i ko a di yan k'a don tɛgɛ la n'a ko ayi ne de y'a tɔmɔ n bɛ juru siri a la k'a don n ka na fara la tiɲɛ a si bi don siga foyi t'o la ne ne tɔmɔ yɛlɛ e ɲɔnzɔn t'a la e ye bagi de tɔmɔ e ko i bɛ juru ne k'i k'a di yan k'a don tɛgɛ la e ko i bɛ juru don a la k'a don i kan na cɛ t'a so mɛ kalanden bɛ fatu karamɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka jɔ a kan k'a fɔ Alahu Akibar yɛrɛ dama tɛmɛ o bɛɛ ye bonya ye n ka bon nka hali n ka kalanden su n muso su n den su n k'a seli madenw ne ko a ye na ala ka kuranɛ kɔnɔ maa min ko n ka bon cɛ min ka bon bonya bɛ ta asulu jumɛn na silamɛw ka dalilu ta yɔrɔ ye kuran de ye ala ko cogo di bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna akramakum indallahi atqakum akodi ako kutubu ba ngandima nabi nyuma ba nakandima ngande islame bayma kalamugu tigi kota ma jama batigi kota ngande islame min tibo misiri kono ngandima awla ma fusamandi de joniye min o de fiye iko de don o de ma bay o de kutubu bay o de ma nyinamai o de woliwe o de alaka ma bay ne Allah subhanahu wa ta'ala yora ako inna akodi kuma in gɛlɛyara kabini a wuli yɔrɔ la ne ala yɛrɛ fɛ yen maa min ye cɛba ye maa min ye cɛba ye n'o o de ye bonyatigi ye aw jɔnw cɛ la o ye mɔgɔ de ye maa jumɛn min siranna Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ n'i ma siran ala ɲɛ Adama o bonya taara min o sufiya taara min o sheikhoya taara min o ladaniya taara min o tijaniya taara min o khadiriya taara min kelengele a fɔ an ye o tulo b'a la a ye ala ka kuranɛ dayɛlɛ sa kuranɛ mais n bɛ sa ka taa don alijinɛ jumɛn kɔnɔ tuma min na y'i ko don ala ma tuma min na y'i ko don ciba ma tuma min na y'i ko don hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma o ka gɛlɛn i bɛ don alijinɛ jumɛn kɔnɔ an t'o dɔn dɛ nka an b'an seko kɛ dɛ n'a danna yɔrɔ min na a bɛ dan yen an ka foli bɛ yan président ba ye n'o ye président Samake ye Samake i cɛsiri i cɛsiri ale b'i cɛsiri n ma fila kɔni fɔ n bɛ min fɔ 10 don 2 t'a jɛ siga foyi t'o la a tɛ wuli o walahi a tɛ wuli 10 don 2 t'a jɛ sufiya baaraw anw y'a kɛ an b'a ɲɛ dɔn kɛnɛ kan don min na ne ye khadiriya feeretɔla ye 50 ne ko o tigilama
kadiriya bitudura mi fere seguya a fi fere moti bituru ko ni ba mina bi bituru sa do yere pli bi olovla do keme fla mi siraka goshi ganye bi keme bi wagele zara ni goshi raka ya bi wagele zara au ni Allah ke sufiya bitami ai yoroshi na adama kilengele ni bamu ya ama famda mune wurdi fere tola e wati mina ne dabali bana ko sebe nga nya bo ala ko itado ke itado ngoro ni kele na okrao Sheikh Abdul Qadir Jilani wal Kilani gausul yasu na ede ba do adama bakalani kime duru yi dishi jirana kanuye na nunu no bena lahara dolo be malu Allahu akbar jalo na ikodi Abdul Qadir adama ama fone sane ya yidi asira to lawo pambara pa na ola ni minu gondora wa Yesu blali anga demza anga pitini nga kalani pitini ndo ya poita ne nywana jumembe kaso ne kalani ga tega kalani o ka kalani ga jane re ga kalani ite nywana do tla ga temena takbir Allahu akbar jalla ndado ni nga kuma ba nga kalande vitini do kalande vitini do o iti belebele pa do de la mini su blal ti gele wa tu ya ka go ga ni joni ai belebele pa do de la o mi ko toy e ka vitini do e belebele pa do de la ko se ba ke atese o kadla atese che mi ngo farana faro la sa nge tere do de la atese kadla de ndado ni kuma ivam che faro la ti ka belebele ba do ko se ba ke na ala kalimani adam bikadio mbadeu hey kalandiu nenta negende ai nenta negende ai nine yo nege nyenyera kun nege tiens ne ba do saga kunu be Allahu akbar jugement be sufi bilale ye mun ka nyumana ye mun ka jugumana ni juguman chaira ne ka nyumai wallahi mimma bune no chela woni ne ka nyuma chaira ni ga jugumai ne bi ma tono no chela wangelengele bebite ne isra de jara aula au kake wallahi ya yirari tiens na me kata lebla fefe kada aya beke abi do aljina kuno e fiendo be mo pujiri kulu fa ko ti bola bi do aljina kuno e aya beke abi do aljina kuno lo mi tisa cigarette mi tisa bandia tisa o tabulo be ai o te sufiae o taye chowoche na yi to sufial ka ke cigarette bina bay na wallahi yusuf lali sosodi tiens notay wallahi ibaye amba fo ai ulu blanc yera fa chute kishi tiens keneka wallahi jango kata se fenworoma anye ma do yo ulu disi goshi kodi na ya dakono na ya dakono aya fo mbrum tigerila je bru tigerila tigele do ayera la na nota ti tishita ga do tosmana ka ba yera fa Allahu akbar wallahi badon anga nyoro majanya ni venunu na ko saba wa aya yoro majanya ni venunu na je kuma mina nanyi limani ye soro ni nga ke limani ye jonyi ko saba antlo ba law nga akadi bay na domina na ni che ye limani ye soro ka tugu mugomina na ala kakika kudwai je ni che domina akajoka kibaru fuli Allahu akbar wallahi o krano be kala kira ye min yini na ati doma de ki ko kanye na ki kasange kanye na ka selika kati mado kaburu kono ko sebeke ala ko jein na fayo ode wallahi e boyana skolima i boyana sililima i boyana jiginima je kunye munye bile foi java mamina kalande fana ye yere kun neke na karamogo no fe ba don nim beba la atuna songa ni shike ere satola ni saya mabalila iba sebe kadi somogo ma ka kana so hala ka magajula nyina baba no fa e mu mo o gala
ere nyinama ma no fe nga ni saya ma tuika wallahi u kelengele be ba fu somo aya fo kar saya kana magajula Allahu akbar funi saya min dashi akina magala ka koro basi aka bo ma yare ka don ala kalimani da ama o mana sufi mogoye ma mi yere majigi sufi na ki yere majigi na mamina ni jong nana kubu majigi yere ibidu Allahu akbar ndado ni nga kuma fam abeka famu mamina ibi sabara bo kibi shuli ka se sufi blalima abi min dane ka ala klobene na ala de ba do Allahu akbar sufi na nga am bitla ka ta nyini o wati kelena ki kolongolo kana imu makana ikiri kana ambado wallahi jong kalandum ba ke sufi akida dodo ma akana ke on de kala nyini e ko sebe bonya nyini kama ni mi make akana ke la no nyini kira dron anyi sirabla ko antirjila na ede ba do adama ndado ni nga o tulo bala ke ko sebe sufiya angana bonya angana nyini ka dama teme Allahu akbar el mutakabbir Allah subhanahu wa ta'ala ka birfini dedo na ne ba foya ne aya sebe ko sufi bilal ya fo asebelawo aka to hakilila na aya ye tamashe o chewo chela na atigini maloka ngu kaso Allahu akbar aya sebe kabla wallahi sigata la de fo jon ka ke majigi banye ini jonyon che majigi ba ola na ala ye joni korota na ma mi nya majigi ko saba galiba masa yo tigila mo de korota tiens wo mama ya yere bonya na aka bonya be ke sanga de la na wana temeno ka ala ba jigi die benya na aya sika ka la tiens la shaka fi sigato la na ambi kalo barka madela na ambi sanga minuna na beba do ko sufi bilal bi kuma nin kalo nge na antlo bala me kuma minu fana fo hakili tugo ba jate mina anno fe me nyine sa kibaru fana na ama amina di awma asura do ni ala sona tiens antlo bala nga ni ala ya ndalabla shaka bokari yere bunya koso ningene ngono ya amba barado dael ko sabaka abera blawo ngani ala man dalabla amita bara ci jigoroni parala insha Allah ya barata atane don doni ola sufia na ibi walo waleke wale beka ke ala jati koso Allahu akbar ala jati koso o de kama na kuma mina nye bara nunu demne ma o ma be na ma nyuma ya forila karamo ya forila na ne sufi bilal ka bonya serima wallahi okera ni minnu fatulen do nute ngome tanjo kaburu la ka foliko la wallahi okera saleni balole ko sebe adasira do togo de maya ko shew bango aka kala ne tene ma wurdi mina bolo ala togo tene bolo wallahi ne bi se mobti domina o ya soro sheikh wakilu ne kala sigide ko sebe ke Haidara dugu moga minnu mbe ni doni baw do an ka foli duma a ye dara ne ka ako cɛw bɛ k'u lafiya ko ni cɛ ni ala kira bi ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar na o hakili la o bɛ s'a la wa maa si tɛ se nin na diɲɛ kɔnɔ Allahu akbar a bɛ siɲɛ caman bɔ ko maa si e kuma na ne yɛrɛ y'a fɔ n kɔrɔ kuma na dɔ kun ye a bila ka kɛlɛ kɛ ne fɛ itadi ko maa si tɛ se nin na diɲɛ kɔnɔ ni ni kira bi ɲɔgɔn fɛ maa si tɛ se nin na a ye fara nin na maa tɛ se nin na Allahu akbar a y'o de fɔ ne ma don sew bange a bɛ lahara ne bɛ diɲɛ na
ntarafu ina fondara to fo cogo mina mata wurdi mina mata ala cogo mina ne ta ka kalande ayi abada ndado ni ya fam aka famu ke uba fo mi ba ko bawu ne sheko Madina afoye ne ne reta don muta mi mina yi da mo mina wo avec mi bro bunya era am ta nyu bunya ko ni ngambulu ke abigadina ndaro ni nga kuma fa ala ka limani adama chemi mi shega bogare dla chemi mi shego na tetla chemi mi shego waraba dla wallahi na mbadu o mo dla majiye kake ne ndona ni nduguina nyina sanwore ndise ga doyi e bi dina jo chugodu abada asese e bi dina jo chugodu abada ni sera duguina iya ke bandiye woga boye mo trompelier sanwore bi se ga do dugu dugu sete kamini subi blali bara damina kana se bima ko subi blali ka sodote wonma ka kala nendo sigili o dire clame de na amisale surumani samina almami basigile fi Shabu Karim Sigatola wallahi ito na yoro ya na ikitle ni bi baraka kanye ni bi chesri wa ma shita ala soro ni ma ala nyini ni ala nyini na flow chama uye farida kofe ka duskun dla kanye we wala na koro wa otinye fo hashidiya ka ko ka boy duskuna ni nyaro karamo to foriye ma ye nyuma ya vala e bangi ni nyuma ye ni ginyo almami to foriye mo ye nyuma ya vala e bangi ni nyuma ye me ni go ko ta foye mo kundo akumana joya ye o hashidiya de sa beto afiba o yele ma doni hashidiya ni go bajiri soso amban dusu goshi isigo goshi ni cheba mununye kano langarisa ai na fara Usman Sharif Madan Haidara ni tsika nyima wa katika karamo go shegna amasha amatiya ni tebunya shegna hamaulo tebunya ogle ala na ni go shegna amala femi fo ma yere sigile bi Allahu akbar ni go ko lashe mara e cheni ma yere faya wa doni mi bunye bolo giyan kono na doni ni bi bunye bolo giyan kono antodo dusukun tiene wallahi hashidi kri ala to fe o tido ala kaligina ko sabake sigatola wa dusukun banane do katama Allahu ala qulubihim o banasao na o dusukun na o banane do na ebina nyani tlomu na dusukun de abeu c'est ça qui est l'empreinte majeure c'est le cœur na mbadon ala kalimani adama ko saba sufiu ayaji da sufiyala sufiya te wakulani koyede urahaniya kotede meleke kotede ikabarake ki jija ki tle Allah subhanahu wa ta'ala ma akui ka minke oke akui ka minto toye ambi sebu ya den Medine sebu Medine na otloba law misra de doa oh sebu misra otloba law na misra ndado ni kuma evam abaka famu de ala kalimani adama ala ko kaka ala buya poso ola sufu ka hakli to fendo la na aka uruyaw shugo adama de suko dundo jikoroni parala na Rasul sallallahu alaihi wasallam na andena kibariya dofo akodi kibariya nkumbi ambalma do de kunga ko sebake kuma mena kibariya ne masufe dugu jera o kibariya kele na
o senzena k'a bina o kibara kelen segira kana ne fɛ mais alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ cogo min na ni ne y'a kɛ o kɛcogo la fitinɛ de bɛ wuli ne min n'a ka bɔ i ko di kira y'a fɔ cogo min a y'a fɔ cogo min nka dugu jɛra ni lahala in nana somɔgɔ ninnu nana waati min na kira y'a fɔ cogo min na ne y'o o sina de kɛ a contraire na n t'a dɔn n'i y'a faamu k'a yɛlɛma masalan na a k'a fɔ a ma faamu ba ni jaralakaw nana daba nɔfɛ i kan'a di kana daba di dugu jɛra jaralakaw nana daba nɔfɛ k'u ma daba fila aw ta dɔn a ye taa n'a ye a m'o faamu dɛ nka n'i taar'i toro ko ne ye kira ye k'a ko n ka n'a di wali daba ye fɛ da di tiɲɛ bɛɛ t'o a faamu ye dɛ janto uruyaw la sogo minnu n'a b'olu kɛ Allahu akbar ni dama o ye dɛ maa caman fili tiɲɛ ni yɔrɔ ni dama dɛ hali n'i ye ji min k'i fa tuma dɔ la k'i da i bɛ sogo kosɛbɛ kɛ walahi i ma wuli kɛ i ma foyi kɛ jumɛn de ye sogo ye jumɛn t'i sogo ye i kan ka mun minɛ i man kan ka mun minɛ o dama o fɔ an ye o fɔ an ye an t'o dɔn dɛ o sogow la dɔw y'a ye ko karamɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ janɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar janɛmɛ don sirilen tɛ ka uruya la ayi walahi naam tiɲɛ a y'a janto ninnu na kosɛbɛ a kɛcogo la ni hikima dɔnni sera niveau dɔ la e bɛ se ka nin fɛn ninnu bɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar nka ka sɔrɔ ma e muradulama don i ti nin fɛn ninnu dɔn i b'i janto o la kosɛbɛ o la min fɔr'i ye n'o ye nafila ye kuma ɲuman fɔ kosɛbɛ wurudi ye faridaw dafali ko ɲuman kɛ k'i yɛrɛ se i yɛrɛ kun na e b'i sinsin o kan k'i cɛsiri o la petewu i kan'o bila dɛ ayi k'i cɛsiri o la naam o hukumu kelen in kɔnɔ sufi kamalenw n'a bɛ ala ɲini na mori dɔw bɛ n'u sigi aw kɔrɔ e b'a ye wurudi la i b'a ye cɛsiri la i ɲɛ bɛ bɔ a fɛ i b'a fɔ ko ne ni nin bɛɛ ye kelen a bɛ ala ɲini yɛrɛ de la n'a nana sigi sɔɔni dɔrɔn a b'a fɔ ko kawatimi dɔ bɛ n bolo n'i y'o ta barawutu de don n'i y'a don i tɛgɛ la i bɛ bomu ciya i bɛ se ka dugu kelen kɔnɔ o b'ale bolo a ka saki kɔnɔ saki tuma ci dɛ bon n'i ma farati hakili bɛ yɛlɛma dɔrɔn ko o y'i don nin mɔriya kɔnɔ Allahu akbar e kan ka ala de ɲini fo don min na laɲini i b'a sɔrɔ i b'a ta ka na jira karamɔgɔ la walima a bɛ na di karamɔgɔ ma a bɛ laɲini d'i ma walima don min na a b'i ta i tɛgɛ ma ko tiɲɛ yɛrɛ la nin don i ta Allahu akbar an tulo b'a la o aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ wala bɛ dɔ ka saki kɔnɔ walahi a bɛ ndɛɲɛ wala ou bien ndɛɲɛ tɛ de ndɛɲɛ wala o bɛ dɔ bolo saki kɔnɔ o tuma na o bɛɛ bɛ zira wala o bɛ dɔ bolo musalasu gosi b'a kan murabaw gosi b'a kan ayiwa nin bɛɛ ye kawatimi ye minnu bɛ yen o bugurimugu bɛ dɔw kunna olu n'an b'o sigi ko n ye mɔri yɛrɛ ye o bugurimugu n'u y'o yɛrɛkɛ u bɛna tɔrabu de ci wa u bɛna murabaw de ci wa u bɛna musalasu de ci wa maa t'o dɔn u b'a fɔ ye ko nin filɛ n'i ye sɛjɛ sɔrɔ ka nin saraka in bɔ walahi i bɛ nin fɛn sɔrɔ wa wari filɛ n'i ye nin wurudi in kɛ kalo fila i bɛ nin ɲɔgɔnna wari in sɔrɔ e hakili bɛ ta ka bɔ ala kan pewu. Allahu akbar moriya i b'a fɔ ko nin wurudi in di yan n yɛrɛ k'o kɛ o la i ka wurudi bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ tabidila ni tabidila ni. i ko di tabidila ni tabidila ni tabidila ni. o y'a f'i ye tuguni na. n t'a dɔn n'i ye n ka kuma in faamu o y'i bɔtɔla i ka sira kan. kelen kelen a da ma an tulo b'a la o. o la n ba dɔn a y'a jija sufiya la o tuma na i bɛna bɔ mun na dɔ bɛna taara donsokɛ dɔ fɛ yen o ye wari yɛlɛmani min dilan min bɛ kɛ nɔji la kɛ. nɔji la tabidili wa. a dilanba kɛlɛ o n'o ta dɔrɔn ka n'o dɔɔnin k'i ɲɛ na k'i ɲɛ tɛ na ko ne ye waliju de ye. waliju
e jina morde halu wonu bobo ga ikodi ka jiri furabulu ni tiga doro ga ke mafla ka waru tobo ka tlaka ce ka kuna ka dana e moriya oni ala ko tikile kana so ki bo alaka Allahu akbar wallahi chawbe nere bulu uma ke fio o ye kolosi mine ka se degré do la don yere fantanya tubelena mais suwo suna e kolosi mine aka wolo dakoro waru kuro bina to ya ba ta kana dinema Allahu akbar ikodi kolosi ko show kolosi ntini ve ne ma ci de ne ma bla amabla barala fana min boke Allahu akbar ashe sabana dafara akere bafo fabi dola akunya fo ntenna tawur kula me ala de fe Allahu akbar me bi atigi bi konte chefo chela che nere ka kala ndo bi konte chef bele chela che Allahu akbar na ye chewla mi malaka sira de jira awla chewla mi chuko koni aye ala nyini na aka sembo atawla che afanye atlo wala na mbaga na ye walanda nunu vamuya atike sufi bilal kama abada me aw bisa se yoro la sufi o ye yoro jimenye domina ala ka cibabi na waso na ka cesiri Allahu akbar ka waso na ka cesiri wallahi nabo barawla ani gele ya dama do bibe ofanye da ton munu yake jama koy munu yake toko koy munu yake ma koy uru bina diku kosebe siga tola nga kan ulu jate na angata aka ulu jate na toko ko te jama ko te e kan la nyini Allah subhanahu wa ta'ala de she ala bi leche na ubi dambe chie na nga e mangante ko ke balma ke ani balma musu che o koro surma yo muye na etara fali koro fali apaka se kele ke tapau na bi ko brigat laki pagi se ga tawa o yi kala yo bonade wallahi afsalani na nyuma yo muye ma nyuma yo muye ma ni ko ma ke e de ba do afanye ko jugu de kela yi ta sarola ayi juguma de ke sigara ka juguma ke kera yogona sigatola nyuma ya mako na ne ta do na bala kan bare ba ama fam fola ma fam yoro nu wala do de tara fo jamana aka dukonana na adinyogo njela sufiya mai sufu ni njugu ngula sufu mai faratula sufu timanyana mai nunu ngoni kuna chien ma wore nene nyini o dana fo e woni dimitawa na le dasira ke tanchien alamadla wallahi Allahu akbar o yoro kele na ma wore nani nyini nga o ka karamo bi chugudi afako Allah e femba kai Allahu akbar ya kaka o yoro la kono gbeya na iba fota ngane fana ko he o karamo ko ndewa e fla folado ma nyina mate aiwa ayre amasoro so abita aye min kila o de la segil la tienina ga ye juguma ne ke rete nyuma ye e fana nyum min ke ye juguma ne ke kuma na nyuma ti juguma ke Allahu akbar ma nyuma te juguma ke ma nyuma ti oke o kuma na sufia aya majigi bey sufia antlo wala o mais ay tien fo sufia akana siranjira sufia ani haklitigu che sufia na ani haklitigu che na ma minunga haklinai nyana ya ka sabatina kan nyetai nga ma minga haklinai futna ni degun doniye jamana kono ni dozo wulla futna na iba fo uye ku ka sabali o tema nyana ma isu abada mi ma fuwe aita wori minu bulo o tema nyana ma abada ma ngene jugu mbado nyuma ibi nyuma de fo ibi nyuma de barake ibi nyuma de jira ko saba ngai be futne dula ibi nyuma ya fu yera la
o ye shetane ye. Siga t'o la, o ye shetanaya de. Shetane ti foyi kɛ ni min tɛ shetane ye. Tiɲɛ. Maa ɲuman ti foyi kɛ min tɛ alakira y'a yamaruya min na ye. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Amin. Ala ka sabu ɲuman k'an ye. Amin. Ala k'an kunna diya. Amin. Ala k'o k'a ka ala bonya kosɔn. Soli ala Mustafa. N badenw. Naam. N b'a dɔn waati janyana. An ka taa. K'a fɔ waati janyana. Naam. 1h22. 1 heure tɛmɛna fo waati jan. Kosɛbɛ. Cɛkɔrɔba ka ziyara bɛ yen sini sɔgɔma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an kan. Ni ziyara banna de an bɛ sɔrɔ ka dugawu kala. Kosɛbɛ. An bɛ ziyara daminɛ 9h. Naam. 9h. Naam. N'o banna an bɛna dugawu ta Kosɛbɛ. ka sira di mɔgɔw ma. Tiɲɛ. Insha Allah. Naam. N'o ye Sheikh Ali ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba. Kosɛbɛ. Ala y'a miniji dɔgɔya. Cɛkɔrɔba ɲuman. Ni mawludu kelen senfɛ ɲinɛ. Naam. An y'a lajɛ an bɛna ziyara kɛ ka dugawu kɛ a ye. A n'o ka Ka kan. Allah subhanahu wa ta'ala deli a ye. Ami. A n'o ka kan. A y'a ka ɲɛnamaya kɔni kɛ Segu yan. Walahi. Wallahi. Nka anw nisɔndiyalen don ni a ye. Kosɛbɛ. Bawo cɛkɔrɔba ka waati laban se waati. Naam. N ye taamasiyɛn dɔ y'a la. O fɔ an ye. A b'a ka ɲumanya sabati. Allahu akbar. Siga t'o la o. Siga t'o la o. Cɛkɔrɔba n'a kun sɔgɔsɔgɔra. A b'a fɔ la ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. N'a talonna la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sallallahu Cɛkɔrɔba y'o de daminɛ a ka waati labanw kɔnɔ. Ka san damadɔw kɛ a fatura o sanga in de kɔnɔ. Allahu akbar. Siga t'o la o. N'a ko a bɛ sigi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allahu A bɛ akbar. wuli la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. N'a ye ko o ko kɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. O kɛra cɛkɔrɔba ka waati labanw de la fo ka taa se a dali ma. Cɛkɔrɔba ɲuman. Naam. O siga t'an na. O de kama Naam. an b'a dɔn a n'an b'a jigiya Naam. k'a fɔ cɛkɔrɔba Naam. a ye min kɛ Ala ye. Naam. Gindo la an kɔni t'o dɔn mɛ Ala ye min kɛ a ye n'an o bangena an ye an b'o dɔn. Siga t'o la. An y'o ye fana. Kosɛbɛ. Ala ka hinɛ an n'a la. Ami. Ala ka yafa an n'a ma. Ami. Ala ka jigin yɔrɔw ɲɛ. Ami. An ta ani walitaw. Ami. Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye. Ami. O kumana sufiya Naam. n'a faamuyara nin faamuya cogo in kan a bɛ taa ɲɛfɛ. Kosɛbɛ A bɛ kɛ. saniya ka bɔ a nɔgɔw la. Naam. A bɛ saniya ka bɔ a nɔgɔw la. Siga t'o la. A bɛ saniya ka bɔ a nɔgɔw Siga la. foyi t'o la. Kosɛbɛ. Naam. N'an ma taa nin taasira in fɛ a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɛ balahu de ani futinɛ ye. Siga foyi t'o Taabolo la. ma ani diinɛ ma Ala k'an kisi o ma. Ami. Ami. O la an Ami. b'a fɔ nin fɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye. Naam. Filibanci k'a dɔn a bɛ fili la ni ka segin a kɔ. Kosɛbɛ kɛ. N'i segir'i kɔ o la Naam. i ka Ala ɲini o de da ka di an na. Tiɲɛ. Saya ka gɛlɛn. Naam. Sigara ka gɛlɛn. Naam. Walahi a ka gɛlɛn. Kosɛbɛ. O gɛlɛya dan ye. N'i y'a dɔn i bɛ diɲɛ kɔnɔ Naam. k'a dɔn ko saya bɛna se jɔn ma. Naam. Walahi hali kunkolodimi gɛlɛn n'a ye i sɔrɔ a b'i bɔ i ka lahala bɛɛ la a bɛ a to i bɛ segin Ala subhanahu wa ta'ala ma. Tiɲɛ. N balimaw saya ka gɛlɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ye. Naam. Saya de b'a to dutigi Naam. a bɛ sɔfɛ kɛ ka dilan la Allahu akbar. yanni i ka sa saya gɛlɛya. Ba ma wa Allahu akbar. ni saya waati sera a ka gɛlɛn dɔw bɛ ni ɲɔgɔnna de kɛ dilan la. Allahu akbar. Sɔfɛ u bɛ dilan tiɲɛ pewu ni bawuli ni sɔfɛ ye. La hawla wala quwwata illa billah. O la sɔmɔw b'a fɔ a y'a teliya ka n'a ka ba jɔsi ka bɔ nin na. Tiɲɛ. O yɔrɔnin bɛɛ la u bɛna mun fɔ ka d'a kan o de ye jigitigɛ ye. O fɔ n ye. Ko a ye dɛbɛnkolonin dɔ ɲini ka d'a ma a ka ba da o kan. Dɛbɛkoloni. A ye dɛbɛnkolonin dɔ ɲini ka n'a ka maa d'a kan. Dɛbɛkoloni. Aw t'a dɔn nin don in bala k'an kɔnɔ an ma se lahara fɔlɔ. Allahu akbar. O ye sikara. Aw t'a dɔn ko sigara ka gɛlɛn. Aw t'a dɔn ko siratu tigɛyɔrɔ bɛ yen wa. Aw t'a dɔn ko mun ni kiiri wo na kiiri k'o bɛ kaburu kɔnɔ. Aw t'a dɔn ko siratu ka misɛn wa. Aw t'a dɔn ko siratu banabililen don jahanɛmɛ na alijinɛ cɛ wa. Aw t'a dɔn ko fɛsɛfɛsɛw bɛ yen wa. Aw t'a dɔn ko lahara tilew bɛ yen wa. Aw t'a dɔn ko lahara
ye gɛlɛya baw bɛ yen wa tumo jugu bundili jugu cɛɲɛ ko t'a la maaba ko t'a la farikolo ɲɛ t'a la foyi t'a la f'i ye min kɛ Ala ye ni bonyana ni jɛɲɛna ni cɛɲɛna tumuw t'o dɔn koyi Ala nin cɛ ɲumanba in n'i ye tumu y'a nun kɔnɔ u b'a ɲimi ɲimina a tulo kɔnɔ u b'o dun k'u da fa la ka tulɔ ka don kunkolo dɛmɛ in kɔnɔ kunkolo tulo ninnu n'a durumu donn'a kɔnɔ ka na 1 2 3 100 2 u bɛ taa kɛ ka kunkolo fa dew dɔw bɛ don nun fɛ ka taa don kunkolo kɔnɔ u b'u da u bɛ kunkolo zɛmɛw dun u yɛrɛ bɛ tulɔ u bɛ nisɔndiya maa fa min kun bɛ tuluni k'a la k'i yɛrɛ mɔ dugumakolo kɛ i b'a fɔ ɲɔgɔnna tɛ tumu donnen filɛ a nun n'a tulo fɛ dɔw bɛ jigin ngɔnɔfile in fɛ ka na kɛ ka kɔnɔfara fa dew ka nugu dun ka sɔn dun ka biyɛnw dun tumu tulɔ k'u yɛrɛ kɛ belebeleba ye n'i y'a bɔ k'a da a kɔnɔ bɛ taa ka segin a bɛ k'i kɔnɔ k'a ɲɛnama dɔn ayi su de b'a kɔnɔ tumu b'u yɛrɛ ngulongulɔ ɲɔgɔn na cogo min na nka o ɲɛnama ko n tɛ sɔn Ala la n tɛ sɔn ciba la a tɛ kɛ ne na nin de ye nin ye n tɛ yafa n t'a to yen adamaden n'i sen fila e ye mun ye ka dumuni kɛ ka taa ɲɛgɛn la e ye mun ye tumu bɛna min dun n badenw an ka miiri nin don in na diɲɛ ye fu de a ye na namuruzu a bɛ min fi turab namuruzu bɛ dugukolo duguma segu maaba fɔlɔw bɛ min kɔndɔrɔw bɛ min biyejuguw bɛ min nangologow bɛ min latuw bɛ min manatuw bɛ min araburimaniw bɛ min bolibatigiw bɛ min amurukalatigiw bɛ min sekɔrɔ sigibaa fɔlɔw bɛ min ɲarɔkaramɔgɔ basiri soso cɔrɔna hadi ninnu kun bɛ olu tɛ an filɛ cɛkɔrɔba min den ka kɛnɛ kan o tun bɛ balo la a t'an bolo ne yɛrɛ fa tun bɛ a ti yan wa don dɔ aw ni ne bɛ taa dugukolo duguma an tɛ ɲuman kɛ k'an cɛsiri an tɛ ɲuman kɛ k'an cɛsiri an t'a dɔn ko saya bɛ na an ta bi don wa sini don wa sinikɛnɛ don wa an t'o dɔn an tɛ ɲuman kɛ k'an cɛsiri o de kama n y'a fɔ aw ye anniversaire kolonba ninnu a y'a janto a la a y'i bɔ a la a ye bɔ a la jɔn n'i bangena Ala bolo n'i ko n bɛna san 10 de kɛ dugukolo sanfɛ ni san yɛlɛma sera e si tɔ ye san 9 ye dugumakolo in sanfɛ ni san yɛlɛma wɛrɛ sera i si tɔ tora san 8 ye dugumakolo sanfɛ o san yɛlɛma min kɛra n'o bɛnna e bangedon ma o don de y'i ko i cɛ ma ko gato 2000 ta gato 4000 ta i b'u wele ko ne yɛrɛ ka anniversaire ye bi koyi ni denmuso dɔ a bɛ cɛ kura ɲini o don wallahi u bɛ numéro ta ka dɔ wele mun ne ka anniversaire hali ni min ka anniversaire tɛ yen tellement a kɛra daga ye ni k'a coro ka tiɲɛni kɛ n'u tɛmɛtɔla y'i fo bi n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ wele ko n ka anniversaire ye sini ye koyi a kun de ye ko dɔ di yan ko dɔ di yan wari dɔ ci ma cadeau dɔ di yan u caman hakili bɛ taa téléphone de la i ka nin yɛrɛ kɛ maa ye i bɛ sa ka Ala sɔrɔ i ɲɛ n'a dɔn ni ye n ka kuma in faamu Ala ka limaniya d'an ma n ka anniversaire bɛ yen n ka anniversaire bɛ yen n badenw anniversaire kɔrɔ de ye ko n surunyara n kaburu la kaburu min ko a jɔni anna baytil ju'i wa anna baytil masalati anna baytil zulumati kaburu de y'i dayɛlɛ a ko jɔn ma ne de ye dibijugu so ye wallahi dibi bɛ kaburu kɔnɔ a ko anna baytil zulumati ne de ye dibijugu so ye wa anna baytil masalati ko ɲininkali gɛlɛn bɛ ne de kɔnɔ ye dɛ bi taama ne min ko kan ne dayɛlɛlen filɛ nin dan kɔnɔ o ye alikaburu de ye a ko anna baytil ju'i i k'a dɔn minɔgɔjugu ani kɔngɔjugu so o de ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka dugukolo min dayɛlɛla n'i tun bɛ taama kan n'i bɛna don a kan Allahu akbar kaburu kaburu main la amase lahara fɔlɔ dɛ i bɛ kaburu de kɔnɔ kaburu a b'a fɔ a ma ko barzaku o de ye diɲɛ ni lahara cɛ bɔ ye n'i bɔra diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa barzaku kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka kunu ka sɔrɔ ka taa lahara jɔ don kɛnɛ kan
Jodo kene. Balo. Na. Anga miri ni na. Ko ibna surya kaburula. Abi bishi. Ki bishi. Fi bashi nje fola bi boy so wonde ngba fa. Allahu akbar. E surya tolola. E kan ka sira odonde wa. Wona ma odonde e kan nisonje doy. E kan ka sirande. Bal. Na. Ango toy. Ibna muna. I woloba. Ki joli suno ko kalo konondo. Na. Ibi seka kata. Ko seba. Abi kunu ka bo suno gola. Atseka da kereka. Na ba yelema abi wuli ka sigi de ka la ka dabo e ba kono. Na. Ibi bo ka kono. Ibi jegene ka kono. Ibam so kono. Na. Ibi kumulo ke ka tan. Ibi seka ka tan. Abi fono. Abi nyina mini. Dokotoro bu bulu do afa. Abi yele tabali ka kalo kalo. Ubi mafiya petaka. E tobotoli kama. Tiens. O ko senge ke kalo kele. Ko senge ke kalo fla. Ko senge ke kalo saba. Ko ke kalo nani. Kalo duru. Kalo woro. Kamala kwa mimbala. Mbibola wa. Ntibola wa. Atodo. Ayi. Kamanagma. Kalo wolovla. Katika de baka. Na foro min jigina. Eta no yera ini ala ni che. Wallahi. Ayala ka nyere tan no. Ami. Mirigbele. Mirigbele bi baka. E de ba kono. Allahu akbar. Mbadou. O wolo yorola. Jatika. Musoroba mi. No ka hakili sigi ka boni betay. O bi tuwa no fe. Jata dokotoro sola. Abi ta saji famu soray. Abi matroni soray. Abi obstetrician soray. Ni mi o bena mi ma o ba mine dokotoro mi be o ba mine. O bi tla ka laje. O ba fo e ko tindo. Ajabe ke baw. Allahu akbar. O de kama nga makrobo ba fo ko ya kaburu daele le binani. Ede ya si bam. Allahu akbar. Ede o sama. O yoro ni nambal mo. Timi mina musoka. Ma shiti se ka nyefo ni muso yerete. Wo mami ba kerefo se ka nyefo hallo ye muso. Ayi mi numa molo fo se ka nyefo hallo ye muso. Timi mi ba ka yere kelem pew ana ala de se ka fo. Wolo muso bi asa. O tlo ba lawo. Hey chow, ay do muso no fo wolo yoro la ka laje. Wallahi bubu ya fika sa. Allahu akbar. Kado no fe. Na do ni nga kuma fam. Muso bo de hu minke. O yoro la. Allah. Yena ngunga do. Na foro ko ti wulla ko bi ta dora ma fa cha na nga suno ko jensa ala ka sena nyumo. Amin. Wallahi atme fo tede. Me ni ya do. Na foro muso bi ta ti na dungodo. Ini jatika de bi wuli. Fo ka ta segi kana. I ka ye ka tlefla ke hagli ti segi. Wallahi. Naam. Ma dombale de ba to chauta jate. Wallahi. Alaka don. Badou. Naam. Itale ko ola no tina na wuli ala muso ngona mabi nguna ke abi nguna ke nguna ikagele. Allahu akbar. Kanguna ado bi kuma fo ala ne sara ala nsa tola fle ola sayi famu nyuma minu mbu koro o ba fo abi bansi sa kana ni fo ni kuma nti fo ya ubi nege yerundi itelia sa abi bansi sa ni muso bebi ni ke ala mimbenga autado ala mimbenga autado ijija sa ne muso ya tabulo de balaka ni mbesi bama. Allahu akbar. Basi people, kajolu woyo kaba wuro flanje, ebi suranga bo, o wati de la bina commencer ka lafiya soro. Nga bi joli mi woyo kabo haklima. Embadun e wololo sanga mina, o ere mina, o de ka gato nyimi wati ki pangi ja, iba joli woyo do. Allahu akbar. Iba kashido ibanginina. Anta mirinina. Wallahi. Amina maso buye do jume. Anta ka sege do ka wuli ka fenta ka dama ka ko ka fomba ini che do kenye ne kana buiji bi koro ya ni giye wuli che. Allahu akbar. Ne kana dusu ka sije ni giye wuli che. Wallahi na ya bolo je kana do ci balo. Wallahi billahi. Ke tara ka dama na tara sona na yi kan bishi boyoro ti yi la ibi.
mais ye tobotote kane bolo ki korobaya o belangulu ma mer yantoro antima boya ayan dusu boya utai kangulo boya utai kangunje boya utai katla kata gato ta kana zigi kone bayin wolo bide ne bi nisonja mbo chitala ngai ma miri baka senge kelena o mo anniversaire kolo na subhanallah ama famude ama fam na kamar da sufuye aya kolokolo ka kolokolo onda landa fen akana ke aforanya nora ya gato bo sanga na to na ga gato bo sanga na ti moloboro sanga dia ngadi nga kalando ko sebeke gerbu no do ko ni na do sera ati wuli ka na vlojo ko sebeke aga do ke ka urdu ke ka do ka awa dine islamique pele jelele na sebo awa nyo bore ni fen bore munu ye atulu blakana ko sebeke mais fo ka ta gato sa ka otige na la yini dodo bi nunu na ko tuobu ka filimu nunu munu be ke yulu de dondo angolo la ka gato la na mata san patisserie ti marché ko sebeke anga hidato ayi la yini bola mado na ama foye de aye anga mba ubunya ama so ubunya ko sebeke an fo anambo o anniversaire dona angana beke natai dia kaburu de laki kono domino e ka anniversaire dode le tando ko kelem warara ka totora ko non doy ko sebeke ibi tamate fi bi sama tiens ama famu ama famu abi famu yaw ko sebeke na hakli tola anga die ko dogoya doni wallahi ta ala la haranyini ko ami laban odela ko seba we wala na koro nyebe ni ngato gonunna hala nga furusira donala wallahi mamso furula ya gonjala de dilala udo gonjala wa soro namugo irete soro ba furudo namugo de gunda ko seba ke gonjala ni ti jogo ga fere na ba furudo gonjala de madla nga atloba lawo aklotala milame wa ko de mi be ngara fa wala ko do wala ti se ga ti jo chugo shila ko fa wara ayi annana bola sisa ko bagi alias na chibaka alias wa wala shaka Abdul Qadir alias wa Sheikh Qadir alias wa bin alias ofanye wa ti shila de no bori tegala die dongo do no no bi che wole ki ga furusa Allahu akbar kaboy tegala ubi che wole ko alias mi ni yandi fenga ma la vie ma ta tegala ble ko Allahu akbar wayani kana rawa vo la vie ti miride ka alliance bla yoro jume mais alliance ni furu bi nyonye sira la mu alliance do adoda jume be furu la foi am bi la digli funu nu de lati wallahi kana nyere toro ka nyere la jaba ka fe nu cha anga pon nu ngonu wallahi atlo wala ndaro ni nga fuma fam abeka famu de ke na amba datu ni minye aka konyo babali anaka dengundi bambalu wallahi amba datu no lude konyo monjali ni denguli monjali abagara monjali ko ni ngayo kaburu monjali ga surilaw no suri ma bara monjali ke ngado aljina evita kaburu mondiali soro de kaburu mondiali fo ka soro ye ala nyini mondiali de ke ala nyini mondiali ni mo ko ni ge badon aka gele ala ka akili mandam ala ka sawni mon kan o furu ko na anya furu ko tonyo wallahi kan yere kun tonyo kan tejanya alala folo la dimanche kundo alamisa fara la ka sisa dongo do de la benendo kundara ko yoro la e kanga kal lebe mi nyere ke na i chenyena wallahi otike e botola wati minade
i b'o labɛn kɛ tiɲɛ nka i ye tobili kɛ ni finini min ye da waati ma se i taara i da n'o ye cɛ kɛrɛfɛ o n'o jaba kasa nka e labɛn dɔ la don dɔrɔn ko kɔɲɔ bɛ karisalakaw fɛ yen wa dɔw y'a terimuso kɔrɔmuso den terikɛ de o jɛnna dɛ cɛw tɔɔrɔ la a y'u tɔɔrɔ don o don bɛ taa don o don bɛ taa cɛw e cɛ man ɲi kɛnɛma yɛrɛ jango don o don ko kɔɲɔ yɔrɔ ayiwa an ka hakili to ninnu na an balakaw kosɛbɛ o tulo b'a la an ka diinɛ na kosɛbɛ tiɲɛ walahi an ka hakili to nin na kosɛbɛ n y'a fɔ n ka walandaw la dɛ ni nana a tilala kuma na dɔrɔn cɛbakɔrɔ yɛrɛ bɛ sin k'a fɔ k'a y'a tɔ ɲininka ko musow de b'olu furu muso bɛ sin k'a f'i ye ko woro paɲɛ 2 ani 20,000 ko ye minɛnkolon sɔngɔ ye walahi o de bɛ bi dɛ walahi i nana n'i ka woro paɲɛ i ye 20,000 d'a ma an m'a fɔ minɛnkolon sɔngɔ a taa segu ntɛnɛn na a ka minɛn san k'a d'a ma kosɛbɛ maa bɛ sɔrɔ k'o cɛ ci 20,000 dɔrɔmɛ 2 50 min woro ka bon min ta ye ni woro ka bon 100 bɛ d'e ma Dɔ wɛrɛ ka bɔ 200 bɛ d'o ma dɔ bɛ ci ka taa Masina dɔ bɛ taa Segu dɔ bɛ taa Ngɔyin dɔ bɛ taa ayiwa sɔrɔ wɛrɛ la ayiwa i denmuso ye cɛ sɔrɔ hɔn i ka 20,000 n'i ka 20,000 tilalen filɛ pewu minɛn yɛrɛ ma san yɛrɛ ayi minɛn bɛ san e b'o kɔrɔ dɔn wa ayi n'u ye woroden 3 fara ɲɔgɔn kan ka dɔrɔmɛ 20 fara o kan komi e woro man bon u b'o ci e ma ko a ye taa nin di koso ma ko a denmuso ye cɛ sɔrɔ k'an ye woro tila o kɔrɔ k'i labɛn n'i ka tasa ye Allahu akbar ko woro tila bɛ i labɛn n'i ka tasa ye ni min da ye n'a sɔrɔ ko présidente Assane ninnu don yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn olu bɛ ko kunna u bɛ 200 da olu ta kan ni madame Sisoko ninnu don u b'a kɛ 200 ye ka sɔrɔ ka woro caman bɔ fara a kan ka taa d'o ma komi o ye gorobinɛ ye kosɛbɛ kɛ ko tuma na ayiwa ko woro tila bɛ yen an denmuso ye woro cɛ sɔrɔ o kɔrɔ k'i labɛn n'i ka dara ye ani ka tasa ɲɛnamaw i bɛna n'a ye o fana tɛ fɛn bɔ woro tila don minɛn fara ɲɔgɔn kan don o fana b'i kɔli fa fini dɔ la kosɛbɛ kɛ ani tasaba dɔ la a bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn a kan a b'a fɔ sɛbɛnnikɛla a sɛbɛn ka ɲɛ dɛ a sɛbɛn yɛrɛ yɛrɛ ka ɲɛ k'a sɛbɛn cogo di Madame Assa Kulubali Madame Assa Kulubali Madame Diallo Assa Kulubali Madame Diallo Assa a sɛbɛn ka ɲɛ yɛrɛ fara a sɛbɛn ka ɲɛ k'a signé n'u y'o sɛbɛn a b'o bila tasa kɔnɔ n'a ye tasa bila dɔrɔn a b'a fɔ walayi bilayi ni n dɛsɛra n'a ma sara n tɛ n da yafa o dɔ de b'a la a ti fɔ sa nka a b'a kan de mais tɔgɔ sɛbɛnlen min b'a kan o kɔrɔ ko n tɛ n da yafa tiɲɛ ni n tɛ ma sara n da yafa dumuni o kɔrɔ diɲɛ don o don muso i ka tasa tɔni tɛ yen o mais n'i y'a bɛɛ minɛ i b'i si bɛɛ k'a bɛɛ sarali la walahi bilahi tiɲɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma an bɛ bi ta ɲɔngiri yan an ka nin bɛɛ fɔ o de ye bɛɛ y'i ta sɔrɔ walahi cɛba min n'o kɛra sababu ye an ka na yan n'o ye Sheikh Abubakar Sidiki ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye cɛ min bonya wa cɛ min ye alakira bonya n'a ye alakira kadimiya k'a ni a ka nafolo a y'a bɛɛ di ciba ma o de ye Abubakar Sidiki ye tiɲɛ Sidiki maa ti maa bonya i tɛ se k'a fɔ kira ka sahabaw ɲɛna kosɛbɛ walahi n'o tɛ kira ma to gazuwati si la ayi ni cɛ in a sɔnna ka sa k'ale kin alakira kana kunu ka bɔ sunɔgɔ la n'o Abubakar Sidiki ye tiɲɛtigi kun don wa a ye alakira kanu ka taa sɔrɔ a ma miiri foyi la m'a fɔ fɛn min ti kɛ ni a kun ɲininkara ale de tun bɛ jaabi di ko tiɲɛ don bawo ala ka ciba de y'a fɔ o de kɛra Abubakar Sidiki ye kira ka sahaba belebelew dɔ don a ye kira dɛmɛ n'a ka nafolo ye a ye kira dɛmɛ n'a fasoko ye a ye kira dɛmɛ n'a ni ye a ye jahadi ka alakira nɔfɛ a denmuso a y'a ta k'a di alakira ma sallallahu alaihi wa sallam silamɛya ye diinɛba ye an ka kira ka cɛbaw bonya an ka musobaw fana bonya ka ɲɔgɔn minɛ maa min na n'an nana taabolow ta u b'an dɛsɛ baaraw la dɛ fo an ka ɲɔgɔn kanu de taabolow ye
anga ala ñi sirawe na ñon kuma siraw ka anga ñon bunya naam ikara tijaniye wa ñon bunya ikara qadiri wa ñon bunya ikara ansari wa ñon bunya iko sunna wa ñon bunya iko ahmadiyo ay ñon bunya anga toka nan toro ka min ñana ma yake lafiya wallahi aben do ya tiens wala da koroy ni ku ye dozo ya hakew danwula nge kana temoka ayi na kera ma tonyo e yabla peu ota doy amarfa bi ka sogo de fa nga na kera ma fa ye dozo ya e ma fa de kata adama de fa ayi o te dozo ya ayi yoroshi ndado ni kuma e ba ola na ala ka limaniya da ama ala ka sawnyuma kai ala ko ka kala buya salli ala mustafa ambe anyongiri amina do sabake annegi fiti sheikh sadio yala labne anega bena ga pati ne ga bo wanga tuti ga wati de jiana chedo ni gibi tubabu ble ba bisa kuloba amina do sabake shego fa ka bo fana obi do flana ke molona bi do foloke ambe anga kuchala sheko no e shego shirfige be wala meni nga shirfige damine kuma mambele obala shego ka shirfige ale aga shirfige ta jigoroni awo ay senu ede tata jigoroni kando sufiya la ne bi signalo kala kaburu la wati mina sufike do tumbe me dokono do awo kado gere do abba kado amamsu kado atloma saba kado kamera ala hadda dokono do abina segu ya do mina ala ti sheji sigi jugo do ndaro ni ngoma ba yoro dokono tia ma fare ne ntunga tama do fe ko bar jamana khaye wani ma ko kara wo bado be ko anga mali kara wo bado be ko shirike ko haidara ano ba isdala ko ka bina ne fo ko bina do ko ay sufiya ke nyobe mo ba yi dala na kana fozoro ne ata so ko ma no it is shirike yo ngekira haidara ne ya ko kwale haidara ko ngani mai do ta ko ba amini do aplana fana oboranga segu dugu nunu dola na to dara bashiru de la no nyalo kromo de do bashiru haidara be ba fama ko shirike atara ne asoro wajulu gero de la ko do di shirike ja oyoro bela ale shirfide nena yowe mo bashiru anwo jo yiri ngwe do monya to santile dile bu fio ala kamesa baba sala ala mustafa aba alhamdulillahi rabbil alamin ay fatia ay malu kene ashura do nyala shido أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء إمام المرسلين اللهم يا الله يا الله يا الله يا فتى يا نصر يا هدي أسألكم بجاه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
النار واغفر لنا ذنوبنا كل المسلمين والمسلمات بجاه شحمة تيجان يا الله يا الله يا الله بجاه شيخ عبد القادر الجيلان يا الله يا الله بجاه خليفة ومولانا شخص بلال وبالنور شخص بلال وبسر شخص بلال وببركة شخص بلال صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Niye zezana gara shego fa nga sigilen do fana a tɔgɔ de ko salif nga a bɛ wele ko fa tellement fa ya sɔnna la fo ala ya sigiyɔrɔ kɛ fana ye i ma ye ala ye ne bonya hasbunallahu wa ni'mal wakilu kan fo ala ye shego wakilu di ne ma n t'a dɔn ne ka kuma faamu o shego fa bɛna dɔw filanan kɛ nunun fɛn fɛn filɛ u ma denmisɛnniya ye wallahi kabini mansaw b'u bugɔ nka mansaw m'u bugɔ k'u t'u fɛ dɛ u siranna de u kana kɛ maalankolonw ye bawo sufiya taamasiyɛn tun ye maalankolonya de nka ala barika la bi ninnu y'u faw ta k'u baw ta sufi bilali nɔfɛ ninnu fɛn fɛn filɛ kalifa sɛki ninnu filɛ ni si ma denmisɛnniya kɛ fo bi ninnu bɛɛ fitini de sufiya ta u bɛɛ fitini fɛn fɛn filɛ a bɛɛ fitini ni fa tun ye khalifa de ye khalifa bosokɛ wuli k'i jɔ fa in fatura dɔrɔn ala y'a ta k'a di ko la bon i b'i bolo sini fɛn fɛn ma mɔgɔ si tɛ nin na min ti sufi bilali nɔfɛ a dɔgɔmani ye san 12 ye o si tɛ tabali kan n'i ye san 12 bɔ ninnu si la o bɛ cogo di o de kama an wasalen don Sheikh Kamilu an b'i fo i ka wuli ka jɔ la ka fɔ an b'i fo i ka wuli ka jɔ la ala ka hɛrɛ k'an ni ye hali sini cɛsiri b'a la n'o ye Sheikh Kamilu ye a ka zawiya bɛɛ bi a wulilen don k'a jɔ diinɛ jɔli la ala ka hɛrɛ k'an na sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القيامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمة الله يهديك صراطا مستقيما ينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال وآفات وتقضي لنا بها من جميع حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى غايات من جميع خيرات في حياة وبعد الممات. اللهم يا الله يا الله يا أحد يا فرد يا صمد يا كريم أنت الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم يا الله يا ربي أستجب دعانا بحرمة وبحق الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد تجاني وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستجب دعانا بحرمة وبحق وببركة الشيخ الفاضل الشيخ بلال. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chauffeur, Emai, Jaire dog I don't get Moriala. Jalburi Sigu do Flena, Mita, Bado Yani do Savana, Bomataka Isabia, Zikri Dalago,
ayne ka musokoroba kanu wa hali suina ama zikiri da nga mi fe ka bamata jaza ka dama ni dorosi bakile akada Allah ayena isa ay ni yakile ndai kuni kelendai ala ka barka doani wala mena do sabana ke di pa fara mena sebu ya ikat lugu ba kulo du da kana no ati minala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كيفك فكربك كم يكفيك مرابك تنفحك كم منك التي تكون كرنك كم كرم كربي قبل انتهك من شقشقة كلتا لقد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هو الخاتم والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الخازم صل سبحان الله ربك رب العزة والسلام الحمد لله رب العالمين. Bamera bismillah do ko ta da mado itno taw Sheikh Zegwa o do duruna de be nanna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعدد ما في علم الله الصلاة دائمة بدوام ملك الله إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kamni ni do ngamore ko foto be ngamore do yelama kashinga ke do suruniyati alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رحمن يا رحيم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات حكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب السماوات والأرض يا رب جبريل يا رب ميكائيل يا رب إسرائيل يا إلهي تقبل منا إنك أنت السميع العليم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمته وبهاك كلمته لا إله إلا الله لا